जय जगन्नाथ पिला माने आपण मानक पुणी थे स्वागत आ गोटे नो वीडियो को पिला माने आज वीडियो रे आम आलोचना करबा युक्त 2 बोर्ड परीक्षा पई प्रिपरेशन यूनिट डबल आई रो यूनिट 2 रो एमसीक्यू क्वेश्चंस टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलतु और डिन नक जल्दी जल्दी भिडियो करवा स्टार्ट। तापूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल टी न कर देखुंत आम चैनल टी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जहाँफल कि नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँच पार। पे आपण मैंने सपोर्ट कले ये भाव में आग को नुआ नुआ क्वेश्चन सब नहीं आसवि जहाँफल कि आपण मैंने आहरी कौन हो पारे प्रिपरेशन भलसे करें। तो वीडियो भल लगे वीडियो गोटे लाइक करदे और सांग मान को शेयर कर दिंतु। तो चलतु डेट न कर जल्दी जल्दी देखा क्वेश्चन गुड़ी को। तो देख पिला माने प्रथम कौन देछि ना प्रथम देछि संभाव्य 4 उत्तर मध्य गोटे उत्तर हम बाछिक लिखा देछि रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक लेखक किए। रूरल सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया इन इंडिया पुस्तक लेखक किए ना AR देसाई। ऑप्शन देथिबो AR देसाई कौन करछन्ती रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तकटी लिखिछन्ती। तापर पिला माने एडा एरे तमरा आंसर है जो AR देसाई से कौन करछन्ती ना सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक रचना करछन्ती। तापर देखो 2 नंबर क्वेश्चन देछि केउठारु शहर शेष ग्रामर आरंभ या कहवा कष्टकर उभयंकर मध्य कौनसी सुस्पष्ट सीमारेखा नहीं। यह किए कही ना मार्काइभर पेज कही एमती ऑप्शन देथिबो AR देसाई MN श्रीनिवास कार्ल मार्क्स मार्काइभर किए कहते मार्काइभर पेज कही। तापर पिले माने ग्राम्य समुदाय गुड़िक एक क्षुद्र साधारण तंत्र जार कि आवश्यक अनुजाई प्राय समस्त प्रकार वैदेशिक संपर्क ठारू स्वाधीन अटे। यह किए कहते ना यह कहते चार्ल्स मेटाकाफ कहते है। तापर देख 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर कौन देछि ना प्रकृत भारत ग्राम समाज रे ही परिदृष्ट होता है। यह किए कहते यह कहते AR देसाई। पिला माने एडा तमर गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एडा IMP क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रे आसे। तापर देखो भारत सर्वदा ग्राम मानकर एक देश यह किए कहते वेबर कहते भारत सर्वदा ग्राम मानकर एक देश। तापर देखो भारत तार ग्राम रे बास करे यही उक्ति किए प्रदान करते महात्मा गांधी उक्ति कहते भारत तार ग्राम रे बास करे। तापर पिला माने 7 नंबर क्वेश्चन देखो 7 नंबर कौन देछि ना सर्वप्रथम मानव सभ्यता केउंठे देखा जायतिला ना सर्वप्रथम मानव सभ्यता ग्राम रु ही कहतिला आरंभ होइतिला ग्राम रे देखा जायतिला। तापरे सहर कौन प्रत्येक लोक जानती मात्र कहीं सहर संतोषजनक संज्ञा दे पारिबे नहीं। यह किए कहते ना ये कहते बर्जेल कहते। तापर पिला माने आसीबो 9 नंबर देछि केउंठी जनसंख्यार अधिक घनत्व परिलक्षित होइथाय सहर समुदाय ग्राम्य समुदाय पहाड़ी अंचल और समतल अंचल। एटा सहर अंचल रे कौन होता है ना अधिक जनसंख्यार घनत्व परिलक्षित होता है। तापर पिला माने तापर नंबर क्वेश्चन आसीगला कौन ना तापर क्वेश्चन आसीगला समुदाय भारतर जनसंख्यार केते भाग लोक ग्राम रे बास करती ना समुदाय 70 भाग लोक कोटी ग्राम रे बास करती। तापर पिला माने आसीबो 11 नंबर क्वेश्चन देछि कोन ना ग्राम्य समुदाय क्षुद्र आकार
ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ଆମ ଭାବନା ବା ଆମ ମନୋଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିଲେ ଯୌଥ ପରିବାର କେଉଁ ପରିବାରର ବିପରୀତ ଅଟେ? ଏକକ ପରିବାରର ବିପରୀତ ଅଟେ। ମ୍ୟାରେଜ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ ବା ଲେଖକ କିଏ? କେ.ଏମ୍. କାପାଡ଼ିଆ। କେ.ଏମ୍. କାପାଡ଼ିଆ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମ୍ୟାରେଜ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁସ୍ତକଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। 14 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କାହା ମତରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାତ ତଳେ ବାସ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ରୋଷଶାଳାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ପୂଜା ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏକତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଭାଗି ହେଉଥିବା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାତି ହିସାବରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଯୌଥ ପରିବାର କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲା ନା ଏଇଟା କହିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଇରାବତୀ କାର୍ଭେ। ଡକ୍ଟର ଇରାବତୀ କାର୍ଭେ ଏଇ ସଂଜ୍ଞାଟା ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ସଂଜ୍ଞାଟା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସଂଜ୍ଞାଟା, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଦିଅ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିବ। 15 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କାହା ମତରେ ଯୌଥ ପରିବାରରେ 3 ପୁରୁଷରୁ 4 ପୁରୁଷ ଯାଏ ଲୋକ ଏକାଠି ବାସ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକକ ପରିବାରରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଏହି ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆୟ, ପାରସ୍ପରିକ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଦି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର ନା ଆଇ.ପି. ଦେଶାଇ ଏଟାକୁ କହିଥିଲେ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଟପ୍ 50 MCQ ଆମର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କରିବ ଏବଂ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନିଶ୍ଚୟ ୟାର ଭିତରୁ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମମାନେ ପାଇବ ପରୀକ୍ଷାରେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପରରେ ଏଇସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଥିବ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯୌଥ ପରିବାରର ଏକକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ବା ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ଏକତ୍ର ରନ୍ଧନ ଓ ଭୋଜନ। ଏମିତି ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ, ତା ଭିତରୁ ତମମାନେ ବାଛିକି ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ କାହା ମତରେ ଏକତ୍ର ବସବାସ ଯୌଥ ପରିବାରର ସବୁଠୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ସାର୍ ହେନରୀ ମେନ୍, ସିବି ମେମୋରିଆ, PNH ପ୍ରଭୁ, ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେବର। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସାର୍ ହେନରୀ ମେନ୍। ତାପରେ ଆସିବ ପିତୃସ୍ଥାନିକ ଯୌଥ ପରିବାରର କେରଳର କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦେଖାଯାଏ? ହିନ୍ଦୁ, ଇଲମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ତାରବାଡ଼। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଇଲମ। କେରଳର ଇଲମ ଗୋଷ୍ଠୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିତୃସ୍ଥାନିକ ଯୌଥ ପରିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନ, ଯଦି ବି ଭଲସେ ଦେଖିନିଅ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ମାତୃସ୍ଥାନିକ ପିତୃସ୍ଥାନିକ ଯୌଥ ପରିବାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାତୃସ୍ଥାନିକ ଯୌଥ ପରିବାର କେରଳର କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ନା ନାୟାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନାୟାର। ଭାରତରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି? ଶତକଡ଼ା 80% ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି 2001 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭାରତର ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା 6,38,325 ହେଉଛି ଭାରତ 2001 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା ଭାରତରେ ଏତିକି ଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖ। 2001 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମ ସହର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତ କେତେ ଥିଲା? 80:20। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 23 ଭାରତକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ଏହି ଉକ୍ତିଟି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ନା କୃଷିଭିତ୍ତିକ ବୃତ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ନିଚ କ୍ରମ, ବିବାହର ଚଞ୍ଚଳତା,
କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ବୃତ୍ତି। ତାପରେ ସହର ସମୁଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଅଣ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ବୃତ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟ ସଦସ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ? ପରିବାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମନ୍ଦିର ଏ ସମସ୍ତ। କୋଉଟା ହବ? ପରିବାର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 28 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟରେ ସ୍ତରୀକରଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଦତ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତ୍ତିରେ, ଅର୍ଜିତ ଭିତ୍ତିରେ, କେଉଁଟି ନୁହେଁ ଏ ସମସ୍ତ। ପ୍ରଦତ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତ୍ତିରେ ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସ୍ତରୀକରଣ ହେଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏକାଧିକ ଏକକ ପରିବାରର ସମ୍ମିଶ୍ରଣକୁ କେଉଁ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଯୌଥ ପରିବାର, ବଂଶଗତ ପରିବାର, ବିସ୍ତାରିତ ପରିବାର, ଯେକୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ଯୌଥ ପରିବାର ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଯୌଥ ପରିବାରର ଲକ୍ଷଣ? ବୃତ୍ତାକାର, କ୍ଷୁଦ୍ରାକାର, ଏକ ସାଧାରଣ ବାସଗୃହ, ସମସ୍ତ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଯୌଥ ପରିବାରର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏକ ସାଧାରଣ ବାସଗୃହ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଯୌଥ ପରିବାର ବିଘଟନର କାରଣ ନୁହେଁ? ନା ଶିଳ୍ପୀକରଣ, କୃଷି ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଅବନତି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଶିଳ୍ପୀକରଣର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଯୌଥ ପରିବାର ଉପକାରୀ ଅଟେ? କେଉଁଠି? ନା ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା, ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବାର କାରଣ, କଳିର ଗନ୍ତାଘର, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଯୌଥ ପରିବାରର ଅପକାରିତା? କଳହ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଗନ୍ତାଘର, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶର ଅବନତି, କୃଷି ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଅବନତି ଏ ସମସ୍ତ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ କଳହ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଗନ୍ତାଘର। ତାପରେ ଆସିବ ଜାତି ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ସାମାଜିକ ସମୂହ, ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ସାମାଜିକ ସମୂହ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ସାମାଜିକ ସମୂହ, ଚଳଣି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସାମାଜିକ ସମୂହ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ସାମାଜିକ ସମୂହଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଆସିଯିବ ପିଲାମାନେ 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ସାମାଜିକ ସମୂହକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜାତି। ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଲ୍ଟେଇକି ପଚାରିଦେଲା ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାତି ଏକ ଅନ୍ତର୍ବିବାହୀ ସମୂହ, ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ସମୂହ, ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଓ ବହିର୍ବାହୀ ସମୂହ ଅଟେ, ବହିର୍ବାହୀ ସମୂହ ଅଟେ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଜାତି ଏକ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ସମୂହ ଅଟେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିବ ଜାତି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ଜାତି ଶବ୍ଦଟି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ କାଷ୍ଟାରୁ ଆସିଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଜିଏସ୍ ଘୁରେ ଜାତିର କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଜିଏସ୍ ଘୁରେ ଜାତିର 6ଟି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗର ସଦସ୍ୟ ପଦ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଜନ୍ମଗତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଜାତି କହନ୍ତି। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଥିଲେ? ଏଇଟା C.H. କୁଲେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଟି କ'ଣ? ନା କୃଷି ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ବୃତ୍ତି, ସମାଜର ଆଂଶିକ ବିଭାଜନ, ଆକାରଗତ କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ପ୍ରକୃତି ସହ ଘନିଷ୍ଠତା। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସମାଜର ଆଂଶିକ ବିଭାଜନ ହେଲା ତମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନମୁଦ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ପିତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ଯୌଥ ପରିବାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଇଲମ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ତାରୱାଡ଼ ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ପିଲାମାନେ ତାବାଜି, ଇଲମ, କର୍ଣ୍ଣବାଣ, ତାରୱାଡ଼। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କର୍ଣ୍ଣବାଣ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯିଏ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଲୋକ ତାଙ୍କ
संपत्तिर रक्षणाबेक्षण करती कहुए कर्णबाण कहुए। तापर 43 नंबर क्वेश्चन तारुआड़ परिवार सदस्य संख्या वृद्धि घटिले यहाकू समानुपातिक रीति रे विभक्त करा जाए और प्रत्येक अंश को कौन कहुए ताबाजी कहुए। मैंने ताबाजी लम तारुआड़ ये सब को मन रख सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रे आसे है। तो तापर पे नेक्स्ट आम देखा 44 नंबर क्वेश्चन ना निम्नोक्त केउंटी यौथ परिवार एक संरचनात्मक परिवर्तन कर्तांक गुरुत्व ह्रास मनोरंजन रे परिवर्तन श्रम विभाजन रे परिवर्तन सामाजिकीकरण रे परिवर्तन एटा कौन ना कर्तांक गुरुत्व ह्रास। तापर 45 नंबर देछि निम्नोक्त केउंटी यौथ परिवार एक प्रकार्यात्मक परिवर्तन अटे समान बासगृह व्यवहार रे परिवर्तन साधारण रंधनशाला व्यवहार संपत्तिर सहभागिता नियम रे परिवर्तन श्रम विभाजन नियम रे परिवर्तन एटा कौन श्रम विभाजन नियम रे परिवर्तन। यौथ परिवार विघटन पाई निम्न कारक मध्यरु केउंटी दायी शहरीकरण व्यक्तित्व निरक्षरता शहरीकरण शारीरिक अक्षमता एटा कौन शहरीकरण। तार पे 47 नंबर क्वेश्चन देख निम्नलिखित मध्यरु सामाजिक जीवन रे केउंटी जाति प्रथार गोटिए प्रकार्य अटे सुदृढ़ समाज प्रतिष्ठा जाति संस्कृतिर संचरण प्रजातीय विशुद्धता रक्षा सदस्यता निर्धारण एटा कौन ना सुदृढ़ समाज प्रतिष्ठा उत्तर। तापर पे 48 नंबर क्वेश्चन जाति प्रथार एक विशेष परिवर्तन कौन ना सांस्कृतिक परिवर्तन जाति संरचना परिवर्तन शिक्षागत परिवर्तन राजनैतिक परिवर्तन कौन हो जाति संरचना परिवर्तन। तापर 49 नंबर क्वेश्चन डी होची कौन जाति परिवर्तन गोटे प्रकार्य कौन नीच जातिर अवस्था परिवर्तन पुरातन धारणा परिवर्तन कौलिक वृत्ति परिवर्तन उपरोक्त समस्त कौन ना उपरोक्त समस्त उत्तर पिला माने तुम ठीक आंसर होटा उपरोक्त समस्त। तापर आम लास्ट क्वेश्चन देखा 50 नंबर क्वेश्चन कौन देछि ना लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन देछि साधारण प्राथमिक स्वार्थ रे एकत्रित होइथिबा व्यक्ति विशेष अनेक अनुष्ठान द्वारा समवेशित एक क्षुद्र केन्द्र हेउछि ग्राम्य समुदाय। एही उक्तिटी किए कहिथिले जेबी आंबेडकर के.एम. कापाडिया एम.एन. श्रीनिवास मेरिल किए कहिथिले ना ए उक्तिटी मेरिल कहिथिले। ताले पिला माने एतिकरे तम मानकर यूनिट 2 रो कौन होची एमसीक्यू क्वेश्चन टॉप 50 शेष होची हैला। तो आज एतिकी रहिली जय जगन्नाथ। आशा करूँ तुम वीडियो भल लगी जब वीडियो भल लगे तार वीडियो गोटे लाइक करी कमेंट करी प्रबल मात्रा रे शेयर कर दियंतु। रहिली आ गोटे नुआ वीडियो रे पुणी आलोचना करबा आउ किछि टॉप 50 एमसीक्यू यूनिट 3 रो।